Hello everyone. ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ጀነራል ፊዚክስ 10 11 ፊዚክስ ፎር ፍሬሽማን ሪቪው ኩዌስችንስ ኦፍ ቻፕተር 1 ቬክተርስ። ይሄ ዳይሬክትሊ ለፍሬሽማን የሚጠቅም ኮርስ ነው። እንዲሁም ምናልባት ለ11ኛ እና ለ12ኛ የሚጠቅም ዳይሬክትሊ 11ኛ ስለ ቬክተር የሚያስተምር ዲቴል ስለ ቬክተር የሚያስተምር የ11ኛ ክፍል ስላለ እንዲሁም 12ኛ ክፍል ለኢንትራንስ ኤግዛም ስለ ቬክተር በጣም ጠቃሚ ስለሆነ እንዲሁም ለዳይሬክት ኮርስ ፎር ፍሬሽማን ስቱደንት ጀነራል ፊዚክስ ዳይሬክት ዩኒቨርሲቲ እንደገቡ ይሄንን ኮርስ ነው የሚወስዱት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄዎች እንሰራለን። ይሄንን ጥያቄዎች እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ቀጣይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። የመጀመሪያውን ጥያቄ በመስራት እንጀምራለን። የመጀመሪያውን ጥያቄ በመስራት እንጀምራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ቬክተር A has a magnitude of 8 unit and makes an angle of 45 degree with positive x-axis. Vector B also has the same magnitude of 8 unit and directed along the negative x-axis. 8 unit vector A along the positive x-axis at an angle of 45 degree, and vector B is also has the same magnitude within vector A and makes 45 degree with the negative y-axis. So find the magnitude and the direction of A plus B ነው የሚለው ይሄ ጥያቄ። መጀመሪያ ማግኒቲዩዱን እንፈልጋለን፣ then direction of A plus B. So to do this question መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? Let's draw the vectors in xy plane. Vector A at 45 degree and vector B is also 45 degree at 45 degree. Now vector A is decomposed into two parts, vector AX and vector AY along Y and along X, and vector B is also BX and BY. This single vector, that is vector A, can be decomposed into A along X and A along Y upward, A along Y. Therefore vector A is equals to AX in the I direction plus AY in J direction. This means vector A is equals to AX in the I direction plus AY in J direction. AZ የለውም፣ 3 ኮምፖነንት አይደለም፣ XY ፕሌን ላይ ነው ያለው። ስለዚህ AX ማለት ምንድን ነው? A times cosine of 45 degree in the I direction plus AY means A times sine of 45 degree in J direction. So this is equal to A magnitude ስንት ነበረ? 8 ነበረ። cos 45 ማለት 0.7 ነው in the I direction plus A 8 sin 45 ማለት 0.7 in J direction. So this is equal to
this is equal to 50 5.6 in the I plus 5.6 in J direction. This is vector A. This is vector A. Next, vector B. Vector B is also equal to AX in the BX in the I direction plus BX in J direction. BX means since it is found in the second quadrant here minus B times cosine of 45 degree in the I direction plus B times sine of 45 degree in J direction እዚህ ጋር ለምንድን ነው ኔጌቲቭ ያልኩት? ይሄኛው ሰከንድ ኳድራንት ውስጥ ነው ያለው የቬክተር ቢ ማለት ነው። ሰከንድ ኳድራንት ውስጥ ኮዛይን ኔጌቲቭ ይሆናል። ኔጌቲቭ ያልኩት ከዛ አንግል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰከንድ ኳድራንት ውስጥ ሳይን ፖዚቲቭ ነው። ሶ this is equal to vector b is equals to minus 8 times 0.7 cosine of 45 ማለት ነው 0.7 in the I plus 8 times 0.7 in the J direction. So this is equal to minus 5.6 in the I plus 5.6 in J. 5.6 in J direction. This is vector B. Therefore, A plus B is given as vector A plus vector B is equals to 5.6 in the I plus 5.6 in the J. ሰርተን ያመጣ ነው ማለት ነው መጀመሪያ minus 5.6 in the I plus 5.6 in the J. ይሄኛው የሁለተኛው ማለት ነው። this is vector B and this is vector A. so this is equal to አይን ከአይ ጋር ነው የምንደምረው። ይሄኛው ቬክተር ከዚህኛው ቬክተር ጋር እንደምራለን። ይሄኛው ቬክተር ከዚህኛው ቬክተር ጋር ነው የምንደምረው ምክንያቱም this is in the along I and this is also along I. along J የሆነውን ከalong J ጋር እንደምራለን። along አይን ከalong I ጋር እንደምራለን ማለት ነው። ምክንያቱም አይን ከጄ ጋር ጄን ከአይ ጋር መደመር አንችልም because ጄ አይ ማለት along x ነው። ጄ ማለት in the y direction ነው። because of this ሁለቱን አንድ ላይ መደመር አንችልም because this is vector we are talking scalar አይደለም። scalar simply አንደምረው እንደማንኛውም ቁጥር ማለት ነው። ይሄኛው ቬክተር ስለሆነ ዳይሬክሽኑን ኮንሲደር እናደርገዋለን ስንደምረው ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር A plus ቬክተር B equals to ያኛው ስለሚጣፋ አንደኛው ፖዚቲቭ አንደኛው ኔጌቲቭ ስለሆነ ስለሚጣፋ this is equal to 11.2 in J direction I direction ይጠፋል ማለት ነው። ይጠፋል ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ስለሆነ so you asked to determine the magnitude of A plus B. therefore the magnitude of vector A plus vector B is equals to the square root of 11.2 square. so this is equal to 11.2 unit. This is the magnitude of vector A plus vector B. And the direction of these two vectors is along the y axis. ምክንያቱም ለምንድን ነው እንደዛ የሆነው? vector A plus vector B is equals to 11.2 joule ነው ያመጣ ነው። J along J 11.2 in the J direction ስለሆነ ይሄ ቬክተር ኦንሊ along J ነው along Y ነው ማለት ነው። therefore the direction of these two vectors the resultant vector of A and B is along Y axis J axis የለውም ማለት ነው። J axis I የለውም። አይ ማለት along X ስለሌለው
along y that is 90 degree to the x axis ነው ቬክተሩ ያለው ማለት ነው ሪዛልታንት ቬክተሩ next question number 2 no question b በዚሁ ላይ በመጀመሪያው ጥያቄ ላይ b አለው ማለት ነው the magnitude and direction of a minus b the magnitude and direction of a minus b ተመሳሳይ ነው አሁን ከሰራነው ጥያቄ ጋር ማለት ነው ይሄ a vector n certain ያገኘነው 6i plus 5.6i sorry vector a is equals to 5.6i plus 5.6j and vector b በተመሳሳይ minus 5.6i plus 5.6j so a vector a minus vector b is equals to 5.6i plus 5.6j minus 5.6i plus 5.6j ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስንደምራቸው vector a minus vector b is equals to 11.2 in the I direction መጀመሪያ 11.2 in j direction ነበር ያመጣነው the magnitude of a minus b the magnitude of vector a minus vector b is equals to the square root of 11.2 the whole square so this is equal to 11.2 unit next and the direction is along the x axis የመጀመሪያው along the y axis ነው ምክንያቱም along j ነው የነበረን አሁን ግን ደምረን a minus b ያመጣ ነው 11.2 in the I ነው so in the I ማለት ይሄ ምንድነው ኢንዲኬት የሚያደርግልን the vector is along x axis the direction of the positive x axis question number 2 given the displacement vector a equals to 3 in the I minus 4j plus 4k and b 2i plus 3j minus 7k find the magnitude of the vectors a plus b መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው a plus b ነው የምንፈልገው ማግኒቲዩድ የተጠየቅነው a plus b እንፈልጋለን ማለት ነው ስለዚህ a plus b is equals to 3 in the I minus 4 in j direction plus 4k plus 2 in the I plus 3 in j minus 7 in k ስለዚህ አይን ከአይ ጋር መደመር ነው ጄን ከጄ ጋር ኬን ከኬ ጋር ማለት ነው ስለዚህ this is equal to 5 in the I minus j plus this is minus 3k ምክንያቱም እዚህ ጋር 4k minus 7k minus 3k 4i minus this is minus 4i plus 3j minus j 3i plus 2i 5i therefore a plus b is equals to 5i minus j minus 3k so the magnitude of a plus b the magnitude of vector a plus vector b is equals to 5 square 25 ይሄኛው ማለት ነው ፕላስ እዚህ ጋር የአይ ኮኤፊሺየንት 1 ነው 1 ስኩዌር minus 1 ማለት ነው minus 1 square that is 1 and minus 3 square that is 9 therefore this is
the square root of 35 unit. This is the magnitude of A plus B. The magnitude of A plus B. Next, B is Zaulai. Question number 2. B. The magnitude of 2A minus B. No melot the magnitude of 2A minus B. So, هنن مجمرة 2A minus B انفلقالن 2A minus B. 2A vector 2A vector 2A minus B is equals to 2 into vectorun እንጽፋለን እዚህ ጋር የኤም ቬክተር ማለት ነው 3 in the I minus 4 in J plus 4K plus 2I plus 3J minus 7K minus 7K. Therefore, this is equal to, this is 2A minus B is equals to 6I ይሆናል ስናባዛው 6I minus 8J plus 8K plus 2I plus 3J minus 7K ይሆናል። This is equal to 8 in the I minus 5 in J plus K. ስንደምራቸው አይን ከአይ ጋር ጄን ከጄ ጋር ቅድም እንደደመር ነው ይህንን ቬክተር ስንደምረው 8 in the I minus 5 in J plus K ይመጣል ማለት ነው። So you ask to determine the magnitude of 2A minus B. የዚህም ቬክተር ማግኒቱድ ነው አሁንም የተጠየቅነው። Therefore, the magnitude of 2A minus B is equals to, the magnitude of this vector is equals to the square root of 8 square plus 5 square plus 1 square. So this is equal to the square root of 90. The square root of 90. This is the magnitude of 2A minus B. The magnitude of 2A minus B. Next, here question number 3. Question number 3 እንመለከታለን ማለት ነው። Question number 3. If vectors A is equals to 6I minus 8J and vector B is equals to minus 8I plus 3J and C is equals to vector C ማለት ነው 26I plus 19J. Find vector A and vector B. Find A and B. A and B are a scalar such that A small times vector A plus B scalar part of B ማለት ነው times vector B plus C is equals to 0. A, N and B ነው የምንፈልገው እዚህ ጋር የትኛው A ማለት ነው እችኛዋ A እና እችኛዋ B ነው የምንፈልገው እችኛዋ A ስካለር ነች Bም ስካለር ነው የዚህ ቬክተር ድምር ግን ከዜሮ ጋር እኩል እንደሆነ ነው ጥያቄው የሚያትትልን ማለት ነው ሶ ይሄንን ስንሰራው መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው መጀመሪያ ሶ A times vector A plus B times vector B plus vector C is equals to 0. Is equals to 0. A into vector A. A into vector A, that is 6I minus 8J ማለት ነው vector A plus B into vector B minus 8I plus 3J ነው then plus vector C ማለት 26I plus 19J 26I minus 26I plus 19J which is equals to 0, which is equals to 0. Therefore, this is equal to 6A in the I
minus 8a in J minus 8b in I plus 3b in J plus 26 in the I plus 19 in J, which is equals to 0. So this is equal to common እናወጣለን I የሆነውን ማለት ነው I and this is I, this is I and this is I. ስለዚህ 6a plus minus 8b plus 26 common የሆነው ማን ነው? I ነው። I plus አሁን ደግሞ j የሆነውን እንወስዳለን minus 8a plus 3b plus 19 j is equals to 0. ይሄንን እንደገና ስጽፈው 6a minus 8b plus 26 in the I plus minus 8a plus 3b plus 19 in J direction is equals to 0. ስለዚህ እነዚህ ቬክተሮች ተደምረው የሚሆኑት 0 ነው ማለት ጥያቄው። to do this ይሄንን ከ0 ጋር ኢኩዌት አደርገዋለሁኝ እንደገና ሁለተኛውን ከ0 ጋር ኢኩዌት አደርጋለሁ። ያ ማለት ምንድነው 6a minus 8b plus 26 is equals to 0. ይሄ እዚህ ጋር i ነው ያለው እዚህ ጋር j ነው። እዚህ ጋር ያለው ፓርት 0 እስካልሆነ ድረስ የነዚህ ሁለቱ ቬክተሮች ድምር 0 ሊመጣ የነዚህ ሁለቱ ኮምፖነንት ቬክተሮች ማለት ነው i እና j ላይ ያለው ኮምፖነንት ቬክተሮች ይሄ ኮኤፊሺየንት 0 እስካልሆነ ድረስ የi እና የj ድምር 0 አይመጣም ማለት ነው። ስለዚህ 6a minus 8b plus 26 is equals to 0. እንደገና ይሄኛው ኮኤፊሺየንት 0 እስካልሆነ ድረስ ከላይ ያለው 0 ብቻውን ቢሆን እዚህ ጋር ያለው 0 እስካልሆነ ድረስ ኢኳል ቱ ድምሩ ማለት ነው 0 አይመጣም። ስለዚህ -8a plus 3b plus 19j is equals to 0. አሁን ሁለት ቫሪያብሎች አሉን a b ሁለት ኢኩዌሽን ስላለን ሳይመልቴኒየስ ኢኩዌሽን ተጠቅመን a እና b መፈለግ እንችላለን። ይሄ ማለት አሁን ያገኘነው ሁለት ኢኩዌሽኖች 6a minus 8b plus 26 is equals to 0 ማለት ይሄ ማለት 26 ወደዛ ሲወስደው ይሄ በምን መልኩ መጻፍ ይቻላል? This is equal to minus 26 እንደገና minus 8a plus 3b is equals to minus 19 simultaneous equation. So multiply both የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን በአራት ብናባዛው ይሄኛውን ኢኩዌሽን ማለት ነው። የሁለተኛውን ኢኩዌሽን በ3 ብናባዛው የመጀመሪያው ኢኩዌሽን በ4 ስናባዛው ምን ሆናል? 24a minus 32b is equals to minus 26 times 4 ያ ለጊዜው ማለት ነው። በዚህ መልክ እንጻፈውና ሁለተኛ ኢኩዌሽን ደግሞ በ3 ስናባዛው ሁለተኛው ኢኩዌሽን ምን ይሆናል? minus 24a plus 9b is equals to minus 19 times 3 next ምንድነው? ይሄኛው ከዚህ ጋር ይጣፋል ምክንያቱም this is 24 and this is minus 24 minus 32b and 9b ወደ ታች ሲደምረው ስንት ይሆናል? minus 32b
የኤ ፓርትን አሁን አጠፋሁኝ። ስንት ሆናል? ማይነስ 23 minus 23b is equals to minus 19 times 3 minus 26 times 4 minus 26 times 4. So b is equals to minus 19 times 3 minus 26 times 4 over minus 23. ይህንን አባስተን አካፍለን ስናስቀምጠው the value of b is equals to 7. the value of b is equals to 7. እዚህ ጋር ያገኘነውን የb value in if we substitute in equation 1 or in equation 2 equation 1 ወይ equation 2 ውስጥ substitute ስናደርግ ለምሳሌ 7ን equation 1 ውስጥ substitute ብናደርግ equation 1 ማለት 6a minus 8b ነበረ። instead of b substitute 7 which is equals to minus 26. so 6a is equals to minus 26 plus ይሄ 56 ይመጣል። 8 times 7 56 minus ስለሆነ ወደዛ ስንወስደው ፖዚቲቭ ይሆናል። this is equal to 30. so a is equals to 30 over 6 which is equals to 5 which is equals to 5. so the value of a and b ይሄንን value 7 the value of a is 7 and the value of b is 7 and the value of a is 5. እነዚህን ቁጥሮች instead of a እና b substitute ብናደርግ የሶስቱ ቬክተሮች ድምር ማለትም a in a times vector a plus b times vector b plus vector c is equals to 0 የምለው ለምሳሌ የኤን ቫልዩ 5 ተጠቅመን የቢን ቫልዩ 7 ተጠቅመን ከቬክተሮቹ ጋር አባስተን እነዚህን ይሄ ቬክተር ሲን እንዳለ ሳብስቲቱት አድርገን እነዚህን ሶስቱን ቬክተሮች ብንደምራቸው 0 ነው የሚመጣው ማለት ነው። so the value of a is 5 and 7 በዚህ መልክ ቼክ ማድረግ ይቻላል የሰራነው ስራ ወይ ደግሞ the value of a is it correct or not የምለውን በዚህ መልክ ቼክ ማድረግ ይቻላል። next question question 4 the last question revision ይሄኛው ቻፕተር 1 ማለት ነው። አራት ጥያቄዎችን ኤቢሲ ከስራ አለው። በርግጥ አራት ጥያቄዎች ነው የያዘው ማየት ይቻላል። ከዛ ከሞጁላቸው ማለት ነው ከሞጁላቸው ማየት ይቻላል። The last question, find a unit vector in the direction of the resultant vector. Vector A is equals to 2i minus 3j plus k and the vector B is equals to I plus j plus k and the vector C is equals to 3i minus 2j plus k. So, find the unit vector in the direction of the resultant vector. አሁን የተሰጡን ቬክተሮች ቬክተር ኤ ቬክተር ቢ እና ቬክተር ሲ ሪዛልታንት ቬክተሩን እንፈልጋለን። ከዛ ዩኒት ቬክተሩን እንፈልጋለን ማለት ነው። ይሄንን ስናደርግ the resultant vector vector a plus vector b plus vector c is equals to ቬክተሮቹን አንድ ላይ ስንደምራቸው 2i minus 3j plus k plus I plus j plus 2k plus 3i minus 2j plus 4k. So this is equal to vector A plus vector B plus vector C is equals to 6 in I minus 4 in j plus 7 in k direction. ይሄ ሪዛልታንት ቬክተራችን ነው። የዚህን ሪዛልታንት ቬክተር ዩኒት ቬክተር ስንፈልግ what is the unit vector along the resultant vector ነው የምለው። so the unit
vector is equal to ዩኒት ቬክተር ስንፈልግ ለአንድ ቬክተር ዩኒት ቬክተሩን ስንፈልግ ቬክተሩን ለማግኒቲዩዱ ማካፈል ማለት ነው። ዩኒት ቬክተሩ ያ የምንፈልገው ዩኒት ቬክተር ሁሌ in the direction of the given vector ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቬክተር ኤ ተሰጥቶን የቬክተር ኤን ዩኒት ቬክተር ስንጠየቅ ቬክተሩን ለማግኒቲዩዱ እናካፍላለን። ያ ያገኘነው ዩኒት ቬክተር it is always in the direction of the given vector መጀመሪያ የተሰጠን ቬክተር ኤ ከሆነ ዩኒት ቬክተሩ along ኤ ነው ማለት ነው። ስለዚህ this is equal to ቬክተር ሪዛልታንት ቬክተር አሁን ሰርተን ያመጣ ነው ማለት ነው። ሪዛልታንት ቬክተር a plus b plus c ብለን ያመጣ ነው c over magnitude of this vector magnitude of a plus magnitude a plus b plus c magnitude of this vector. So this is equal to unit vector is equals to unit vector is equals to vector a the resultant vector that means 6i minus 4j plus 7k over the square root of 6 square plus 4 square plus 7 square. This is the magnitude of the above vector. ከላይ ያለው ማግኒቲዩዱ ነው ማለት ነው። Therefore unit vector is equals to 6i minus 4j plus 7k over the square root of 101. This means unit vector is equals to 6i 6 over the square root of 101 in the I plus minus this minus minus 4 over the square root of 101 in j plus 7 over the square root of 101 k in k direction. Okay. This is the unit vector for the resultant vector. ይሄ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ሌላ ቪዲዮ በዚሁ ማለት ነው በዚሁ ሞጁል ላይ ጀነራል ፊዚክስን በተመለከተ ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። በድጋሚ ይሄ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳትረሱ ላለሁኝ። አመሰግናለሁ። Thank you so much.